ہوش میں لوٹی تو وہ گاڑی کی ڈگی میں قید تھی۔ اس کا سانس گھٹنے لگا۔ وہ چلانے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ باہر کھڑا ڈگی پر ٹیک لگائے قائزان شاہ سکوت سے سگریٹ کے کش لینے لگا۔ ہانیہ ملی؟ قائزان کے کزن نے پوچھا تو ڈگی میں موجود ہانیہ چلانے کی کوشش کرنے لگی، پر اس کے منہ پر ٹیپ لگا تھا اور جسم حرکت چھوڑنے لگا تھا۔ نہیں ملی، بہت ڈھونڈا ہے، بھاگ گئی ہوگی اپنے محبوب کے ساتھ۔ میں وقت ضائع نہیں کر سکتا، شہر جا رہا ہوں۔ سگریٹ پھینک کر وہ گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے نکل گیا۔ اس کے چہرے پر کمینگی سی مسکراہٹ تھی۔ آدھے راستے میں ڈگی کھول کر بے ہوش ہانیہ کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹایا اور بہت بہت مبارک ہو۔ حمزہ نے جیسے ہی ہانیہ کی تیسری انگلی میں انگوٹھی پہنائی تو ہر طرف مبارک سلامت کا شور بلند ہوا۔ نازک چھوئی موئی سی ہانیہ پنک کلر کی باربی فراک میں بالکل باربی ہی لگ رہی تھی۔ خوبصورت تو وہ پہلے بھی تھی، مگر اس وقت پارٹی میک اپ نے اس کے حسن میں 4 چاند لگا دیے تھے۔ وہ بے تحاشا حسین لگ رہی تھی۔ سر پر نفاست سے دوپٹہ سجایا گیا تھا اور وائٹ کلر کی سمپل مگر خوبصورت جیولری پہنائی گئی تھی۔ حمزہ نے اس کی طرف جھکتے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی، جسے سنتے ہی ایک خوبصورت شرمگی مسکراہٹ نے ہانیہ کے لبوں کا احاطہ کیا۔ آپ کو بھی مبارک ہو، ہانیہ نے شرماتے ہوئے جواب دیا تھا۔ سب لوگ ایک دوسرے سے گلے ملتے ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، ہر ایک کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ ہانیہ اور حمزہ ایک دوسرے کو بچپن سے پسند کرتے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کے کزن تھے اور دونوں کا رشتہ ان کے بچپن میں ہی طے ہو گیا تھا۔ ہانیہ حمزہ کی خالہ کی بیٹی تھی۔ دونوں ساتھ میں پلے بڑے تھے۔ انہیں اپنے درمیان موجود رشتے کا علم تھا۔ حمزہ کی خالہ کی موت کے بعد ہانیہ بے سہارا ہو گئی تھی۔ تبھی حمزہ کے ماما شہناز بیگم اپنی بہن کی نشانی کو ہمیشہ کے لیے اپنے گھر لے آئی تھی۔ ان کا بچپن اور لڑکپن ساتھ گزرا تھا۔ تبھی جوان ہونے تک ان کی یہ پسندیدگی محبت میں بدل گئی تھی اور آج ان کی باقاعدہ منگنی کر دی گئی۔ کچھ دن میں ان کا فوٹو شوٹ شروع ہوا، جس میں ان کے مختلف پوز بنا کر تصویریں لی گئیں اور پھر انہیں یادگار کے طور پر محفوظ کر لیا گیا تھا۔ ہانیہ اپنے ماں باپ کو یاد کر کے افسردہ ہو گئی تھی۔ اس وقت اگر وہ لوگ موجود ہوتے تو کتنا خوش ہوتے۔ خیر، سب نے ہی آ کر ہانیہ کو دلاسا دیا۔ شادی چند مہینوں بعد ہانیہ کی گریجویشن مکمل ہو جانے پر رکھی گئی تھی، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ آنے والے وقت میں کیا ہونے والا تھا۔ وہ نک سک سا تیار گاڑی سے باہر نکلا۔ انداز بے حد مصروف تھا۔ آنکھوں میں گوگلز لگا کر ایک ہاتھ میں موبائل فون پکڑے، دوسرا ہاتھ کان پر تھا جس سے وہ بلوٹوتھ سیٹ کر رہا تھا۔ کال ملاتے ہی وہ کسی سے محو گفتگو ہو گیا۔ ڈرائیور کو گاڑی پارک کرنے کا کہہ کر وہ خود اندرونی جانب داخل ہوا۔ گھر کے وسیع و عریض خوبصورت سے لان میں نظر پڑتے ہی اس کے قدم بے ساختہ ساکت ہو گئے۔ وہ جہاں تھا وہیں تھم گیا اور سامنے موجود اس پری پیکر کو دیکھنے لگا جو سفید گھٹنوں تک آتے گھیردار فراک اور چوڑی دار پجامے میں ملبوس تھی۔ لال رنگ کا دوپٹہ اوڑھے جو سر سے اتر کر اس کے شانوں پر ڈھلک چکا تھا۔ کھلے لمبے اور ریشمی گیسوں کمر سے کچھ نیچے تک آ رہے تھے، جن کا رنگ ہلکا براؤن تھا۔ کال کاٹ کر موبائل جیب میں ڈالتے وہ بے ساختہ اسی جانب قدم بڑھا گیا اور اس کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی ریشمی زلفوں کو ہاتھ پر لپیٹ کر وہ بے اختیار انہیں سونگھ گیا تھا۔ اس کے بالوں سے اٹھتی بھینی بھینی خوشبو اس نے ایک سانس بھر کر اندر اتارا۔ تبھی اس پری پیکر کی محویت ٹوٹی اور وہ ایک دم گھبرا کر اس سے دور ہوئی تھی اور گھبرائی ہوئی نظروں سے قائزان کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ ارے قائزان، تم یہاں؟ واٹس سرپرائز یار، تم کب آئے؟ بتایا بھی نہیں۔ حمزہ جو وہیں کہیں نمودار ہوا تھا قائزان کے بغل گیر ہوتے اس سے پوچھنے لگا۔ سرپرائز دینے کے چکر میں تھا، اسی لیے نہیں بتایا کسی کو۔ قائزان بھی مسکراتے ہوئے حمزہ کے گلے لگا تھا۔ قائزان حمزہ کے تایا اور تائی ارمان شاہ اور طوبہ شاہ کا بیٹا تھا۔
जो आज 8 साल बाद इंग्लैंड से लौटा था। अरमान शाह और तूबा शाह का इंतकाल आज से 9 साल पहले हो चुका था। वो अपने माँ बाप की हादसाती मौत के 1 साल बाद ही इंग्लैंड चला गया था और उसकी वापसी आज हुई थी। सरप्राइज तो तुमने वाकई कर दिया। मैं तो तुम्हें बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। खैर आओ अंदर चलें। हमजा उससे कहते उसे अपने साथ अपने कदम लाउंज की तरफ बढ़ा गया। उसके साथ चलते हुए कायजान शाह ने एक नज़र मुड़कर पीछे देखा। हानिया हैरानी और नागवारी से उसे ही देख रही थी। कायजान शाह ने उसे स्माइल पास की और फिर आगे मुड़ गया। अस्सलाम वालेकुम चच्ची जान। अस्सलाम वालेकुम चच्चा जान, कैसे हैं आप सब लोग? जो ही वो लाउंज में दाखिल हुआ तो उसे सब लोग लाउंज में बैठे हुए मिल गए थे। उसने सबको सलाम करने के साथ साथ सबका हाल चाल भी पूछा। सब लोग उसे यूं अचानक अपने सामने देखकर हैरान हो गए थे। उससे पहले वो लोग उसे कितनी मर्तबा बुला चुके थे, मगर कायजान शाह हर मर्तबा आने से इनकार कर देता। वो यहाँ आना ही नहीं चाहता था। उसका कहना था कि माँ बाप के बाद उसके यहाँ आने की कोई वजह नहीं बचती, मगर आज ना जाने कैसे वो आ गया। अरे वालेकुम अस्सलाम बेटा, आओ आओ मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? शहनाज बेगम ने इंतहाई गर्मजोशी से उसका इस्तकबाल करते हुए आगे बढ़कर उसके सर पर बोसा दिया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ चच्ची, आप सुनाएं। कायजान शाह उनसे मिलने के बाद इशफाक शाह से बगलगीर हुआ और फिर उनके साथ ही सोफे पर बैठते हुए पूछने लगा। बेटा सब अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ ठीक ठाक, बस एक तुम्हारी कमी थी, आज वो भी पूरी हो गई। शहनाज बेगम ने निसार होती नजरों से उसे देखते हुए मोहब्बत भरे लहजे में कहा था। उनके लहजे में किसी किस्म का कोई खोट और कोई मिलावट नहीं थी। उन्हें कायजान हमजा की तरह ही अजीज था। वो उससे मजीद बातें पूछने लगी थी। कायजान उनके सवाल और जवाब से बेहद बोर हो रहा था। वो यहाँ से उठकर जाना चाहता था, क्योंकि इतनी लंबी फ्लाइट लेने के बाद वो बेतहाशा थक चुका था, मगर शहनाज बेगम उसे छोटी से छोटी बात पूछ रही थी। वो उनकी बातों का जवाब देने के साथ साथ लाउंज में इधर उधर देख रहा था। तभी उसकी नज़र दोबारा से हानिया पर पड़ी, जो सर पर दुपट्टा ठीक किए अंदर की तरफ आई थी। हानिया बेटा यहाँ आओ, ये तुम्हारे बड़े मामू के बेटे कायजान शाह हैं, और कायजान ये मेरी बहन की बेटी है, मेरी भांजी हानिया खुरम। शहनाज बेगम ने दोनों का तारुफ करवाया। नाइस टू मीट यू हानिया। गहरी नजरों से उसका जायजा लेते कायजान ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा बहुत ज़रूरी टेस्ट है, मुझे उसकी तैयारी करनी है, प्लीज़ कोई भी मुझे डिस्टर्ब ना करे। कायजान को मुकम्मल तौर पर इग्नोर करते उसने शहनाज बेगम से कहा था। अच्छा बेटा जाओ, तुम अपनी तैयारी करो। शहनाज बेगम ने हानिया से कहा तो वो तेज तेज सीढ़ियाँ चढ़ गई। उसके जाने के बाद शहनाज बेगम भी उठ गई और किचन में जाकर कायजान शाह के लिए दावत का एहतमाम करने लगी। कायजान शाह को हमजा और इशफाक शाह ने अपने साथ बातों में लगा लिया था, मगर इशफाक शाह उसके चेहरे पर थकन के आसार देख चुके थे। तभी उन्होंने मुलाजमा को आवाज़ देकर बुलाया और उसे कायजान शाह का कमरा साफ करने को कहा। कायजान बच्चे, अभी तुम्हारा कमरा सेट हो जाता है, जब तक खाना तैयार होता है तब तक तुम आराम कर लो। इतनी लंबी फ्लाइट लेकर आए हो, थक गए होगे। इशफाक शाह ने कहा तो कायजान ने तशक्कुर आमेज नज़रों से उनकी तरफ देखा। कुछ ही देर में उसका कमरा सेट हो गया था। मुलाजिम उसका सारा सामान लेकर आ गए थे। सामान कमरे में पहुंचने के बाद वो खुद भी उठकर कमरे में आ गया। उसने कमरे का तफसीली जायजा लिया। अपनी रिहाइश के लिए उसे ये कमरा पसंद आया था। वो कपड़े लेकर वॉशरूम में गया और फ्रेश होकर बिस्तर पर गिर गया। जो ही उसने आंखें बंद की, हानिया का चेहरा छम से उसकी आंखों के सामने आ गया। उसने एकदम से आंखें खोल दी थी। उसका दिल हानिया के बारे में कुछ और ही सोच रहा था। उसने आज तक ऐसा शफाफ हुस्न कहीं नहीं देखा था। वो हानिया के हुस्न से बुरी तरह मुतासिर हुआ। उसकी नाजुकी एक ही पल में कायजान शाह के दिल की दुनिया में हलचल मचा चुकी थी। उसके बारे में सोचकर कायजान शाह के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई।
कायजान जो यहाँ सिर्फ चंद दिनों के लिए रुकने आया था, हानिया को देखने के बाद वो अपना इरादा बदल चुका था। उसने सोच लिया था, बल्कि दिल में पक्का इरादा कर चुका था कि अब वो इस मासूम सूरत वाली लड़की से शादी करेगा और उसके साथ अपनी जिंदगी बनाएगा और यहीं पर रहेगा। उसकी एक झलक देखने के बाद से ही वो उसका दीवाना हो चुका था। वो सोना चाहता था, मगर वो सूरत उसकी नींद उड़ा चुकी थी। वो लाख कोशिश के बावजूद भी सो नहीं पाया और बस करवटें ही बदलता रहा था, यहाँ तक कि हमजा उसे खाने के लिए बुलाने आ गया। वो कुशलमंदी से उठा और हमजा के साथ नीचे आ गया, जहाँ शहनाज बेगम ने टेबल पर उसके लिए बेहतरीन खानों का इंतजाम कर दिया था। वो सबके साथ बैठा था और लंच करने लगा था। इस मोहब्बत पर वो शहनाज बेगम का बेहद मशकूर हुआ था। वो सोच रहा था हानिया भी लंच पर आएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। वो लंच पर नहीं आई थी और कायजान शाह चाहकर भी उसके बारे में पूछ नहीं सका था। उसने अपने दिल को ये कहकर दिलासा दे दिया कि खैर कोई नहीं, लंच पर नहीं डिनर पर तो उसे देख ही लूंगा। वैसे भी अब मुझे इसी घर में रहना है, आमना सामना तो होता रहेगा। लंच के बाद चाय का दौर चला। वो उनके साथ लाउंज में ही बैठा हुआ था। बेटा अब बताओ आगे क्या सोचा है, आगे के बारे में क्या मसरूफियात हैं? चाय पीते शफाक शाह ने कायजान को मुखातिब करते उससे पूछा। कुछ खास नहीं चचा जान, बस यहीं कहीं बिजनेस सेट करके शादी करके घर बस आने का इरादा है। हानिया का चेहरा अपने तसव्वुर में लाते कायजान ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, तो मतलब हमारी बहू पसंद कर आए हो? कौन है वो लड़की? अब की मर्तबा शहनाज बेगम ने पूछा। नहीं चची, अभी ऐसा कुछ नहीं, जरा बिजनेस सेट कर लूं फिर उस बारे में सोचूंगा। कायजान ने जल्दी से बात पलट दी थी। अच्छा अच्छा, सही है बेटा, अच्छी बात है। कब तक तुम परदेश में अकेले रहते? मुझे बहुत खुशी हुई है जो तुम लौट आए हो, शहनाज बेगम ने कहा तो कायजान ने इस बात में सर हिला दिया। चाय पीकर हमजा उन तीनों को एक्सक्यूज करते बाहर निकल गया था। उसे किसी जरूरी काम से जाना था, जबकि वो तीनों वहीं बैठे थे। कुछ देर बाद शहनाज बेगम और इशफाक शाह कैलूला करने के लिए उठे तो कायजान भी उठकर लॉन में आ गया। घर का लॉन इंतहाई वसी और अरीज था। उसमें लगे फूलों के पौधे उसकी खूबसूरती में बेहद इजाफा कर रहे थे। पौधों की तराश खराश और कांट छांट से लग रहा था कि जैसे उन्हें हर रोज खुसूसी तवज्जो दी जाती है। कायजान एक एक फूल को छू कर देखने लगा, तभी उसकी नज़र बेइख्तियार ऊपर की जानिब उठी, जहां हानिया सुबह वाले लिबास में मलबूस अपने कमरे से मुल्हिक गैलरी में इधर से उधर चक्कर लगा रही थी। उसके हाथ में कोई किताब थी और लब तेजी से हिल रहे थे। रेशमी बालों को इस वक्त जूड़े की शक्ल में बांधा गया था और पेंसिल जूड़े में फंसाई गई थी। कायजान शाह बेइख्तियार उसे देखे गया। उसके हिलते हुए लबों की हरकत ने कायजान को उसकी तरफ मुतवज्जो किया था। वो उसके लबों की हरकत में जैसे डूब कर रह गया। अपने ऊपर किसी की नज़रों का इर्तकाज महसूस करते हानिया के चलते हुए कदमों को ब्रेक लगी थी। उसने मुड़कर नीचे की जानिब देखा, जहां कायजान पूरी तरह से मुतवज्जो सीने पर हाथ बांधे उसी को देख रहा था। उसकी और कायजान की नज़रें आपस में मिली तो हानिया ने नज़रें फेरनी चाही थी, मगर उससे पहले ही कायजान ने अपने सीने पर हाथ बांधे, हाथ खोले और हानिया की तरफ फ्लाइंग किस उछाली। उसकी इस हरकत पर हानिया को बेहद गुस्सा आया। उसने सोचा भी नहीं था कि हमजा का कज़न इस कदर बदतमीज़ भी हो सकता है। उसने गुस्से से कायजान की तरफ देखा, मगर उस पर कोई असर ना हुआ। हानिया ने गुस्से से पैर पटखे और फिर कमरे में दाखिल होकर ग्लास डोर बंद करने के साथ साथ पर्दे भी गिरा दिए। वो इस आदमी के मुंह नहीं लगना चाहती थी। उसे देखते ही कायजान के चेहरे पर एक जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट आई थी। कुछ देर वहां रहने के बाद वो भी कमरे में आ गया। रात के खाने पर भी वो हानिया को ही देखता रहा। उसकी वजह से हानिया ठीक से खाना भी ना खा सकी थी, जबकि वो उसे परेशान देखकर भी मुस्कुराता रहा। ये लड़की उससे पहली ही मुलाकात में चिढ़ गई थी, इसलिए कायजान को उसे मजीद चिढ़ाने में मजा आ रहा था।
پھر تو اس نے جیسے اس چیز کو معمول بنا لیا۔ وہ جان بوجھ کر ہانیہ کو تنگ کرتا تھا اور ہانیہ بیچاری اپنا غصہ ضبط کر کے رہ جاتی تھی۔ جب وہ اس کی پھولی ہوئی ناک دیکھتا تو قائزان کو بہت مزہ آتا، جبکہ اس کی وجہ سے ہانیہ کی پوری زندگی ڈسٹرب ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی تاکہ اس کا اور قائزان کا سامنا کم سے کم ہو۔ اس وجہ سے اس کا سامنا حمزہ سے بھی نہ ہو پا رہا تھا۔ اس روز حمزہ اس کے کمرے میں پہنچ گیا۔ ہانیہ کتابوں پر جھکی کوئی اسائنمنٹ بنانے میں مصروف تھی۔ حمزہ نے آگے بڑھ کر اس کے آگے سے کتاب اٹھا لی۔ کیا یار، تم ہر وقت انہی میں گھسی رہتی ہو؟ کتنے دن ہو گئے ہیں ہم ساتھ میں نہیں بیٹھے؟ حمزہ کہتا اس کے سامنے بیڈ پر جگہ بنا کر بیٹھا۔ کیا کر رہے ہیں حمزہ؟ میری بک واپس کریں۔ یہ کیا حرکت ہے؟ آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ میں کتنا ضروری کام کر رہی ہوں؟ ہانیہ اس کے ہاتھ سے کتاب کھینچتے پھاڑ کھانے والے لہجے میں بولی تھی۔ حمزہ جس نے مشکل سے ٹیک لگا کر کمر سیدھی کی تھی، ہانیہ کا لب و لہجہ اور اس کی بات سنتے وہ ایک دم سیدھا ہوا تھا اور شاکی نظروں سے ہانیہ کی طرف دیکھنے لگا۔ اسے ہانیہ سے اس چیز کی امید نہیں تھی اور نہ ہی وہ کوئی اس طرح کا لب و لہجہ ایکسیپٹ کر رہا تھا، کیونکہ اس نے آج تک کبھی ہانیہ کے منہ سے اونچی آواز تک نہیں سنی تھی، اور آج ہانیہ کا اس قدر ہارش رویہ دیکھ کر وہ سخت حیران ہوا تھا۔ ہانیہ، کیا ہو گیا ہے یار؟ سب ٹھیک ہے نا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ حمزہ نے شوق سے باہر آتے ہانیہ کے قریب ہو کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا، آئی ایم سوری۔ ہانیہ نے فوراً سے پہلے معذرت کی تھی۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ حمزہ کے ساتھ کس قدر سخت رویے میں بات کر چکی ہے۔ اسے قائزان پر غصہ تھا اور وہ اس کا غصہ حمزہ پر نکال چکی تھی۔ نہیں ہانیہ، کچھ تو ہوا ہے، کوئی تو بات ہے، ورنہ تم اور اتنے غصے میں؟ اس سے پہلے میں نے تمہیں کبھی ایسے نہیں دیکھا۔ تم بتاؤ، کوئی پریشانی ہے کیا، یا پھر کسی نے تم سے کچھ کہا؟ حمزہ انتہائی فکر مندی سے اس سے ایک ایک بات پوچھ رہا تھا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، کسی نے کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ دراصل آج کل پڑھائی کا لوڈ زیادہ ہے نا، اسی لیے میں روڈ ہو گئی، مجھے سمجھ ہی نہیں آئی۔ میں ایک مرتبہ پھر تم سے معافی مانگتی ہوں، ہانیہ نے حمزہ سے نظریں چراتے ہوئے کہا تھا۔ وہ چاہتی تو قائزان کے بارے میں حمزہ کو سب کچھ بتا دیتی کہ قائزان کس کس طریقے سے اسے پریشان کرتا ہے، مگر وہ چپ رہی، صرف اور صرف اس لیے تاکہ حمزہ اور قائزان کے درمیان کوئی جھگڑا نہ ہو جائے۔ وہ جانتی تھی کہ قائزان اتنے ٹائم بعد واپس لوٹا ہے اور وہ اسے دوبارہ اس کے اپنوں سے دور نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر جو کچھ قائزان کر رہا تھا وہ بھی تو ٹھیک نہیں تھا۔ اس نے کتنی ہی مرتبہ قائزان شاہ کو اس کی حرکتوں سے باز آ جانے کا کہا تھا، مگر نہ جانے قائزان کس ڈھیٹ مٹی کا بنا تھا۔ جتنا وہ اسے منع کرتی، قائزان اسے اتنا ہی پریشان کرتا، اور وہ چپ چاپ اس کی چیپ حرکتوں کو برداشت کرتی جا رہی تھی۔ وہ یہ سوچ کر برداشت کر لیتی تھی کہ اب شادی کو تھوڑا ہی وقت رہ گیا تھا۔ ایک مرتبہ اس کی اور حمزہ کی شادی ہو جاتی تو قائزان اسے پریشان کرنا چھوڑ دیتا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ قائزان سے یہ امید لگا رہی تھی۔ وہ قائزان جسے اگر کوئی چیز پسند آ جاتی تو اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ ہر حد سے گزر جاتا تھا۔ اس وقت وہ یہ نہیں دیکھتا تھا کہ اس کے سامنے کون ہے اور کون نہیں، اسے بس اپنی مطلوبہ شے سے مطلب ہوتا تھا۔ جب تک وہ اس چیز کو حاصل نہ کر لیتا تب تک وہ سکون سے نہیں بیٹھتا تھا۔ وہ اپنی پسندیدہ چیز کو کسی بھی ذرائع سے حاصل کر لیتا تھا، پھر چاہے اس کے لیے اسے کوئی غلط راستہ ہی انتخاب کیوں نہ کرنا پڑتا۔ پھر ہانیہ خرم تو اب اس کی محبت بن چکی تھی، اس کی زندگی۔ پھر ہانیہ نے یہ کیسے سوچ لیا تھا کہ قائزان اسے یوں ہی چھوڑ دے گا؟ یہ صرف اور صرف ہانیہ کی غلط فہمی تھی۔ آر یو شیور ہانیہ کہ ایسی ویسی کوئی بات نہیں؟ حمزہ نے ہانیہ کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا اور اسے تصدیق کرنی چاہی۔ جی حمزہ، میں سچ کہہ رہی ہوں، ایسی کوئی بات نہیں، بس آپ جانتے ہیں مڈ ٹرم ہونے والے ہیں
तो आजकल मुझे उसी की टेंशन है, इसीलिए मैं कमरे से ज़्यादा बाहर नहीं निकलती। वैसे भी अभी आप ही की तरफ आने वाली थी, शुक्र है कि आप आ गए। हानिया ने फौरन से पहले सारे का सारा मलबा पढ़ाई पर डाला था और बात बदल दी थी। अच्छा बताओ, फिर मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ जनाबे आलिया की? हमजा ने एक साथ हाथ सीने पर रखते एक अदा से कहा, जिसे देखकर हानिया के रुखसारों पर लाली बिखर गई। मुझे ये सब कुछ थीसिस समझने हैं, सुबह इनका टेस्ट है, आप प्लीज मुझे ये समझा देंगे? हानिया ने किताब खोलकर हमजा के सामने रखते हुए कहा था। हमजा भी एकदम संजीदा होकर उसकी किताब हाथ में उठा गया। फिर कुछ ही देर बाद उसने पेन और रजिस्टर उठाते हानिया को काम समझाना शुरू कर दिया। हानिया ने समझे हुए सवाल दोबारा से समझना शुरू कर दिए थे। पढ़ाई में वो शुरू से ही तेज थी, उसे कभी कहीं मुश्किल नहीं आई थी, मगर इस वक्त उसे हमजा को उलझाना था और वो इस सब में कामयाब हो रही थी। हमजा ने उसे सारे थीसिस समझा दिए। चलो, हो गई प्रॉब्लम सॉल्व, अब आओ तुम्हें आइसक्रीम खिला कर लाऊं। हमजा ने उठते हुए साथ में हानिया का हाथ पकड़कर उसे भी उठाया था। नहीं हमजा, इस वक्त टाइम तो देखें, अभी किधर जाएंगे? हानिया ने घड़ी की तरफ देखते इनकार किया था। अरे कुछ नहीं होता, अभी वापस आ जाएंगे, मैं बाइक निकालता हूं, तब तक चादर ले आओ। हमजा उससे कहता कमरे से निकल गया। उसके बाहर जाते ही हानिया ने एक पुरसकून सांस खारिज की थी। वो उसके साथ इस वक्त जाना नहीं चाहती थी, मगर जानती थी कि अब हमजा उसे नहीं छोड़ेगा। वो अलमारी की तरफ गई, अपनी इस्त्री की हुई तयशुदा चादर निकाली और अपने ऊपर ओढ़ कर लाइट बंद करते बाहर निकल आई। हमजा बाइक निकाल ही रहा था कि तभी कायजान शाह की गाड़ी अंदर दाखिल हुई। हमजा और हानिया को देखकर वो गाड़ी रोकता बाहर निकल आया था। हाय कजन, कहाँ जाने का इरादा है इस वक्त? कायजान ने हमजा के पास आते उन्हें सवालिया नजरों से देखते पूछा। हाय, कैसे हो कायजान? वो हम आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, आओ तुम भी हमारे साथ चलो। हमजा ने खुश दिली से कहते कायजान को भी दावत दे दी। अरे नहीं नहीं, तुम लोग जाओ, मैंने बस यूं ही पूछा। हानिया की तरफ देखते कायजान ने ऊपरी दिल से इनकार किया था, वरना उसका इरादा भी उनके साथ जाने का बन चुका था। अरे नहीं, क्यों, हम लोग तो वैसे भी जा रहे हैं, तुम साथ चले जाओगे तो तुम्हारी कंपनी में हमें और भी ज्यादा मजा आएगा। क्यों हानिया, ठीक कह रहा हूं ना मैं? हमजा ने कहते हुए हानिया को भी साथ घसीटा था। हानिया जो बुरे बुरे मुंह बना रही थी, हमजा के देखने पर एकदम से चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई। जी जी, क्यों नहीं, हानिया ने मुरवतन कहा था, और यही तो कायजान चाहता था। चलो आओ फिर गाड़ी में ही चलते हैं, कायजान ने कहते चाबी ड्राइवर की तरफ उछाली और खुद गाड़ी की पिछली नशिस्त पर बैठ गया। हानिया तजब्जुब का शिकार हो गई थी कि क्या करे और क्या नहीं। क्या हुआ हानिया, बैठो ना। हमजा ने हानिया को खड़े देखकर पीछे बैठने का कहा। हानिया इस बात में सर हिलाते गाड़ी में बैठ गई। उसके साथ ही हमजा भी बैठा था। अब सिचुएशन ऐसी थी कि हानिया दरमियान में बैठी थी। उसके एक तरफ हमजा, जबकि दूसरी तरफ कायजान था। कायजान के कहने पर ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और शहर की मशहूर आइसक्रीम पार्लर की तरफ मोड़ ली। हानिया ने अपना रुख हमजा की तरफ मोड़ रखा था। वो एक तरफ होकर बैठी थी, इस तरह से कायजान की तरफ उसकी पीठ थी। कायजान ने देखा कि उसके बाल आज भी खुले हुए थे और उसकी पुश्त पर बिखरे हुए थे। कायजान धीमा सा मुस्कुराया और अपना हाथ बढ़ाकर हानिया के बालों को मुट्ठी में भर लिया। हानिया को फौरन उसकी इस हरकत के बारे में मालूम हो गया था। उसने फौरन से पहले मुड़कर कायजान की तरफ देखा और उसे घोरी डाली थी, मगर वो भी कायजान शाह था। उस पर आज से पहले उसकी किसी घोरी का असर हुआ था जो अब होता। कायजान ने उसके आगे से मुस्कुराया और उसके बालों को मुट्ठी में भरते लबों से लगाया। उसकी इस हरकत पर हानिया दम बखुद रह गई थी। कायजान इस तरह की कोई हरकत भी कर सकता है, यह उसके वहमो गुमान में भी नहीं था। हानिया ने हाथ पीछे करते अपने बाल छुड़ाने चाहे, मगर कायजान ने बजाय उसके बाल छोड़ने के उसका हाथ भी पकड़ लिया और उसे भी लबों से लगाते उस पर बोसा दिया, जिससे हानिया के पूरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई थी। वो रो देने को थी।
اس نے حمزہ کی طرف مڑ کر دیکھا تو حمزہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ وہ قائزان کی حرکتوں سے انجان تھا۔ اس سے پہلے کہ ہانیہ کچھ کہتی یا کچھ کرتی، ڈرائیور نے آئس کریم پارلر کے سامنے بریک لگاتے گاڑی روکی۔ گاڑی رکتے دیکھ کر قائزان نے فوراً سے ہانیہ کا ہاتھ اور بال چھوڑ دیے اور اپنی شرٹ کے کالر کو ٹھیک کرتے گاڑی سے نیچے اترا۔ دوسری طرف سے حمزہ اترا اور اس نے ہانیہ کو بھی اپنے ساتھ نیچے اتارا۔ ہانیہ کا بالکل دل نہیں تھا، وہ بے حد گھبرائی ہوئی تھی، ساتھ ہی ساتھ اسے قائزان پر غصہ بھی تھا۔ وہ اس کے سامنے نہیں جانا چاہتی تھی، مگر حمزہ نے کہاں اسے چھوڑنا تھا۔ وہ اسے ساتھ لے کر نیچے اتر گیا۔ تینوں چلتے ہوئے آئس کریم پارلر میں داخل ہوئے تھے۔ حمزہ نے اپنے اور ہانیہ کے لیے ایک جیسی اور فیوریٹ فلیور کا آرڈر دیا تھا، جبکہ قائزان نے اپنی پسند کا فلیور منگوایا۔ کچھ ہی دیر میں ان کی آئس کریم آ گئی۔ اسی دوران قائزان شاہ حمزہ کے ساتھ مل کر ہانیہ کو چھیڑتا رہا تھا۔ حمزہ قائزان کے ارادوں سے ناواقف تھا۔ وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ قائزان شاہ ہانیہ کو ایز اے کزن ٹریٹ کر رہا ہے، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اصل میں قائزان کے دماغ میں آخر چل کیا رہا تھا۔ وہ اس کی نیت سے انجان تھا، جبکہ ہانیہ اچھی طرح سے قائزان کی نیت سمجھ چکی تھی۔ اسے قائزان کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت کا واضح پیغام نظر آتا تھا، جسے وہ کسی طور پر قبول نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ وہ صرف اور صرف حمزہ سے محبت کرتی تھی۔ آئس کریم کھانے کے بعد وہ تینوں واپسی کے لیے نکلے، مگر اس مرتبہ ہانیہ حمزہ کے ساتھ بیٹھی۔ اس نے درمیان میں بیٹھنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ گھر پہنچ کر وہ سیدھی اپنے کمرے میں آ گئی، جبکہ حمزہ اور قائزان اس کے بعد بھی کافی دیر تک ساتھ بیٹھے رہے۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا۔ گھر میں حمزہ کی شادی کی باتیں ہونے لگی تھیں۔ اس روز لنچ کے ٹیبل پر شہناز بیگم نے حمزہ کو مخاطب کیا۔ حمزہ، اب آفس سے 2-4 روز کی چھٹی لے لو، شادی میں صرف مہینہ رہتا ہے اور اتنی ڈھیر ساری تیاریاں کرنی ہیں۔ مجھ اکیلی جان سے تو اتنا کام نہیں ہوتا، تم چھٹیاں کرو اور میرے ساتھ شاپنگ کرواؤ۔ شہناز بیگم نے کہا تو حمزہ نے بیچاری سی صورت بنائی۔ امی، یار آپ مجھے کچن کی صفائی کا کہہ دیں، کھانا بنوا لیں مجھ سے، واش روم دھلوا لیں، مگر میں شاپنگ پر نہیں جاؤں گا، اور وہ بھی لیڈیز کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں۔ حمزہ نے کہتے ساتھ ہاتھ اٹھائے تھے، جو اس بات کا صاف صاف اعلان تھا کہ اسے شاپنگ پر لے جانے کے لیے مجبور نہ کیا جائے۔ حمزہ، ڈرامے بند کرو، تمہاری ہی شادی ہے اور تم ہی نخرے کر رہے ہو۔ تم نہیں جاؤ گے تو پھر کون جائے گا؟ تم جانتے ہو میں یہ سب اکیلے نہیں کر سکتی، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ تم چاہتے کیا ہو کہ تمہاری ماں سامان اٹھا کر یوں اکیلی بازاروں میں چکر کاٹتی پھرے؟ حمزہ کے ڈرامے سمجھتے شہناز بیگم نے اسے ڈانٹا تھا۔ تبھی حمزہ کی نظر قائزان پر پڑی۔ امی، آپ ایسا کریں، آپ قائزان کو اپنے ساتھ لے جائیں نا، یوں قائزان بھی اپنی شاپنگ کر لے گا اور آپ کی ہیلپ بھی ہو جائے گی۔ قائزان باہر رہ کر آیا ہے، اس کی ڈریسنگ سینس بھی کافی اچھی ہوگی۔ حمزہ نے فوراً سے دماغ چلاتے شہناز بیگم کو تجویز دی تھی اور اپنا بچاؤ کرنا چاہا تھا۔ حمزہ بیٹے، وہ کیسے جا سکتا ہے؟ اس بیچارے نے نیا بزنس سٹارٹ کیا ہے، اسے اپنے 100 کام ہوں گے، وہ چھٹیاں کیسے کر سکتا ہے؟ شہناز بیگم نے قائزان کی طرف دیکھتے کہا، کوئی بات نہیں چچی جان، آپ نے ایسا سوچا کیوں کہ میں آپ کو انکار کر دوں گا؟ آپ بے فکر رہیں، کل صبح 10 بجے تک ریڈی رہیے گا، میں خود آپ کو شاپنگ پر لے جاؤں گا۔ قائزان جو موبائل پر مصروف تھا، اس نے موبائل بند کر کے جیب میں ڈالا اور پھر شہناز بیگم کے پاس آ کر بیٹھتے خوش دلی سے کہا تھا۔ شہناز بیگم اس کی سعادت مندی پر اس کے صدقے واری گئی تھی، انہوں نے اس کو خوب دعائیں دی تھی۔ اگلے روز وہ شہناز بیگم کو اپنے ساتھ شاپنگ پر لے جانے کے لیے تیار تھا۔ وہ اس خوشی میں تھا کہ ہانیہ بھی ان کے ساتھ ہوگی اور ان کے ساتھ جائے گی، کیونکہ وہ ابھی تک اس بات سے انجان تھا کہ حمزہ کی شادی ہانیہ سے ہو رہی ہے۔ ہانیہ کو ساتھ نہ دیکھ کر وہ اداس ہو گیا۔ گھر پہنچنے پر اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب زیادہ دیر نہیں کرے گا، بلکہ حمزہ کی شادی میں ہی ہانیہ کو اپنے دل کی بات بتا دے گا اور اسے شادی کے لیے پروپوز کر دے گا۔ پھر گھر والوں کو بتا کر حمزہ کی شادی کے فوراً بعد خود بھی شادی کر لینا چاہتا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا
کہ وہ جو کچھ سوچ کر بیٹھا ہوا ہے ویسا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ شادی کے دن قریب آتے جا رہے تھے۔ ہانیہ اور بھی اپنے کمرے کی ہو گئی تھی۔ تبھی کائزان سے بھی اس کا سامنا نہ ہونے کے برابر تھا، جبکہ کائزان شاہ اس سے بات کرنے کا موقع ڈھونڈ رہا تھا، لیکن اس کے ہاتھ کوئی موقع نہیں آ رہا تھا۔ وہ ہاتھ پیر مل مل کر اس سے ملنے کے لیے بےتاب تھا۔ اس نے نہ جانے کتنے دنوں سے ہانیہ کو نہیں دیکھا تھا، جس کی وجہ سے اس کا دل بہت بے چین تھا۔ اس رات جب وہ سو گئے تو کائزان شاہ سے رہا نہ گیا۔ وہ اپنے کمرے سے نکلتا سیدھا ہانیہ کے کمرے کی طرف آیا۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ ہانیہ دروازے کے پاس ہی کھڑی تھی۔ اس نے یہی سوچا کہ شاید شہناز بیگم یا حمزہ ہوں گے، اسی لیے اس نے دروازہ کھول دیا، مگر سامنے کائزان کو دیکھ کر وہ ایک دم سے گھبرا گئی۔ کائزان کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ بند کر دیا، جس سے ہانیہ کے چہرے پر ایک تاریک سا سایہ لہرایا۔ آپ اس وقت میرے کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ اور آپ نے دروازہ کیوں بند کیا؟ پلیز دروازہ کھولیں، نہیں تو میں شور مچا دوں گی۔ ہانیہ نے اپنا خوف چھپاتے ہوئے کہا تھا، مگر صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ کائزان سے خوف زدہ ہے، اور یہی بات کائزان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ اس سے خوف زدہ کیوں ہوتی ہے۔ دیکھو ہانی، میری بات سنو، میں کچھ غلط کرنے نہیں آیا، اور نہ ہی میرا ایسا کوئی ارادہ ہے۔ میں صرف تم سے بات کرنے آیا ہوں۔ بس تم 2 منٹ بیٹھ کر میری بات سن لو، اس کے بعد میں چلا جاؤں گا۔ کائزان نے اس کے خوف کو دیکھتے انتہائی نرمی سے اس سے بات کی تھی۔ مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی، آپ پلیز یہاں سے چلے جائیں۔ ہانیہ نے کہتے ہوئے اسے باہر کا راستہ دکھایا، جس پر کائزان شاہ ایک دم سے ہانیہ کی طرف بڑھا اور اسے کھینچ کر دیوار سے لگا دیا۔ اس سے پہلے کہ ہانیہ چیختی، اس نے ہانیہ کے منہ پر اپنا ہاتھ دے دیا۔ اس کی اس حرکت سے ہانیہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ ان کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ ہانیہ کا تقریباً سارا جسم کائزان کے وجود سے ٹچ ہو رہا تھا۔ کائزان شاہ جو اس وقت نارمل شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس تھا، وہ ہانیہ کی نازکیوں کو بخوبی محسوس کر رہا تھا۔ وہیں ہانیہ اس کی اس قدر قربت پر اپنا سانس تک روک گئی تھی۔ اس نے خود کائزان کی گرفت سے چھڑانے کے لیے کوشش کی، مگر اس کا نازک وجود خود کو کائزان کی گرفت سے نکالنے میں ناکام ہو گیا۔ مارے بے بسی کے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ تبھی وہ التجائیہ نظروں سے کائزان کی طرف دیکھنے لگی۔ نہ جانے کیوں اسے ایسا لگتا تھا کہ جیسے کائزان شاہ اس کے ساتھ کچھ غلط کرے گا۔ یہ خوف شروع سے ہی اس کے دل میں بیٹھ گیا تھا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید پختہ ہوتا چلا گیا تھا۔ میں منہ سے ہاتھ ہٹا رہا ہوں، تم چپ چاپ میری بات سنو گی اور کوئی شور نہیں کرو گی۔ اگر تم نے شور کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ کائزان نے سرد لہجے میں کہا تو ہانیہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسبات میں سر ہلا گئی تھی۔ اس کا اسبات میں ہلتا سر دیکھ کر کائزان نے اس کے منہ کے آگے سے ہاتھ ہٹایا اور اسے تھوڑا فاصلے پر کھڑا ہوا۔ دیکھو ہانیہ، میں جانتا ہوں کہ ہمارے تعلقات کچھ اچھے نہیں رہے۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہیں بہت تنگ کیا، اور میری وجہ سے تم بہت پریشان بھی ہوئی، مگر میرا مقصد تمہیں پریشان کرنا نہیں تھا۔ میں تو صرف اور صرف اتنا چاہتا تھا کہ میرے اور تمہارے درمیان تھوڑی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، ہم ایک دوسرے کو سمجھ لیں، مگر الٹا تمہیں میرے بارے میں غلط فہمی ہو گئی ہے۔ خیر کوئی نہیں، آج میں وہ غلط فہمی دور کر دیتا ہوں۔ آج تک میں نے تمہیں جتنا بھی تنگ اور پریشان کیا، اس سب کے لیے میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ میں اپنے عمل پر شرمندہ ہوں، پلیز ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ کائزان نے عاجز سے لہجے میں کہا تو ہانیہ حیران پریشان اسے دیکھنے لگی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آئی تھی کہ کائزان شاہ کی یہ کایا کیسے پلٹ سکتی ہے۔ ہانیہ نے کچھ بھی نہ کہا، بلکہ وہ چپ چاپ اسے دیکھے گئی تھی۔ ہانیہ، ایک اور بات ہے جو میں تم سے کرنا چاہتا ہوں، یا یہ سمجھ لو کہ تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں تم سے اتنی محبت کر بیٹھوں گا۔ میں تو یہاں صرف چند دنوں کے لیے رہنے آیا تھا۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ سب سے مل کر 2-4 روز گزارنے کے بعد میں واپس چلا جاؤں گا، مگر اس روز
जब मैंने तुम्हें देखा तो मैं उसी पल तुम्हारा हो गया। मैंने उसी लम्हे फैसला कर लिया था कि अब मैं किसी कीमत पर वापस नहीं जाऊंगा, बल्कि यहीं पर बिजनेस सेट करूंगा और फिर तुमसे शादी करके अपना घर बसाऊंगा। बिजनेस तो सेट हो चुका है। मेरी जिंदगी में अब सिर्फ और सिर्फ एक चीज की कमी है, और वो हो तुम। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। प्लीज मेरी मोहब्बत को कबूल करो और मेरी जिंदगी में शामिल हो जाओ। कायजान सारी बात कहने के बाद आखिर में हानिया के सामने एक घुटना फोड़ करके बैठ गया। साथ ही उसने अपनी पॉकेट से गुलाब का फूल निकालकर हाथ में पकड़ लिया, जो न जाने उसने किस वक्त तोड़ कर रखा था। वो हानिया से किसी अच्छे जवाब का मुंतजर था, मगर हानिया उसे कोई भी जवाब दिए बगैर भागकर कमरे से निकल गई। कायजान बस उसे जाते देख कर रह गया। उसे हानिया का यूं भाग जाना समझ में नहीं आया था। वो कुछ देर वहीं बैठा रहा और फिर उठकर अपने कमरे में आ गया। अगले रोज वो फिर से हानिया के सर पर था। मसला क्या है आपके साथ? आप क्यों आते हैं मेरे कमरे में? हानिया कायजान शाह को आज फिर अपने कमरे में देखकर दिल में ला उठी थी। मुझे कोई मसला नहीं है, तुम अपना मसला बताओ। तुमने कल से अब तक मुझे कोई जवाब क्यों नहीं दिया? कायजान शाह ने हानिया से पूछा। क्या जवाब दूं आपको? मुझे आपसे मोहब्बत नहीं है और ना ही मैं आपसे शादी करना चाहती हूं, इसलिए बेहतर है कि आप दोबारा मुझे परेशान ना करें। हानिया ने दो टोक लहजे में कहा और फिर कायजान शाह के सुर्ख पड़ते चेहरे को इग्नोर करके उसके पास आई और उसका हाथ पकड़कर उसे दरवाजे से बाहर करके दरवाजा लॉक कर दिया। हानिया, ओपन द डोर। कायजान होश में आते दबा दबा सा चिल्लाया, मगर जब हानिया पर कोई असर नहीं हुआ तो उसने अपने हाथ का मुक्का बनाते जोर से दीवार पर मारा। उसके माथे की रगें फूल गई थी। वो अपने कमरे में आया और गुस्से से चीजें इधर उधर फेंकने लगा। हानिया के इनकार ने उसकी अना को ठेस पहुंचाई थी। उसे इसका इनकार अपने मुंह पर तमांचे के जैसे लगा था। उसने सोच लिया था कि अब वो उसे नहीं छोड़ेगा, फिर चाहे उसके साथ जबरदस्ती ही क्यों ना करनी पड़े। अगले रोज वो दोपहर गुजर जाने के बाद उठा था। नीचे आया तो लंच की तैयारी तकरीबन मुकम्मल थी। आओ कायजान बेटा। अच्छा हुआ जाग गए, मैं अभी हमजा को तुम्हें जगाने के लिए ही भेज रही थी। क्या हुआ, तुम्हारी सेहत ठीक है? सुबह मैंने तुम्हें इतनी मर्तबा जगाया मगर तुम नहीं उठे। शहनाज बेगम ने उसे आते देखकर कहा। जी चच्ची, वो रात में काम कुछ ज्यादा था, इसीलिए लेट सोया। तबीयत कुछ बोझल सी हो रही है। कायजान ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा था। खुदा खैर करे, चलो तुम खाना खाओ। अगर बेहतर नहीं होते तो फिर डॉक्टर के पास चले जाना। शहनाज बेगम ने कहा तो उसने असबात में सर हिला दिया। अच्छा कायजान, वो हमजा आज अपनी शेरवानी का ऑर्डर देने जा रहा है, तुम भी उसके साथ चले जाना और जो आउटफिट बनवाने हुए साथ में ही बनवा लेना। शादी में सिर्फ महीना रह गया है, अभी ऑर्डर दोगे तो बमुश्किल 1 महीने में सब कुछ तैयार होगा। शहनाज बेगम ने उसके सामने खाना लगाते कहा। जी चच्ची, मैं चला जाऊंगा हमजा के साथ, आप बता देना किस वक्त जाना है। फिलवक्त मुझे ये तो बताएं कि हमजा की शादी किससे हो रही है। आपने अभी तक मुझे इसकी मंगेतर से नहीं मिलवाया। कहाँ रहते हैं वो लोग, कौन सी फैमिली से हैं? कायजान शाह ने एक साथ सारे सवाल पूछे थे। उसे अचानक ही हमजा की मंगेतर से मिलने का इश्तियाक हुआ। इतने दिनों से घर में शादी का शोर पड़ा हुआ था और उसे पता ही नहीं था कि हमजा की शादी किससे हो रही है। उसकी बात सुनकर हमजा का बेख्तियार कह कहा बुलंद हुआ, जिस पर कायजान ने हैरत से उसकी तरफ देखा। अच्छा, सब्र करो, मिलवाता हूं तुम्हें अपनी मंगेतर से, हमजा ने कहा और उठ खड़ा हुआ, क्योंकि वो खाना खा चुका था, जबकि कायजान उसे जाते देखकर अपने खाने की तरफ मुतवज्जो हो गया। ये लो कायजान, मिलो अपनी भाभी और मेरी मंगेतर से। हमजा की शौक सी आवाज सुनकर कायजान ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा, लेकिन जो मंजर उसे देखने को मिला वो देखते ही जहां का था वहीं थम गया। उसका मुंह की तरफ जाता हाथ बीच में ही रुक गया था।
सामने ही हमजा हानिया के कंधों पर हाथ रखे खड़ा था। कायजान शाह शौक किसी कैफियत में चला गया था। क्या हुआ, हो गए ना शौक? मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रही कि एक ही घर में हमारे साथ रहते हुए तुम इस बात से अनजान कैसे रहे, हालांकि यहां तो मुलाजिम भी सब जानते हैं। हमजा ने मुस्कुराते हुए कहा तो कायजान ने बमुश्किल अपने तासुरात पर काबू पाया। वो रोटी छोड़ते उठ खड़ा हुआ था। उसे अपना सांस गले में अटकता हुआ महसूस हो रहा था। क्या हुआ कायजान, खाना क्यों छोड़ दिया तुमने? शहनाज बेगम ने उसे खाना छोड़कर उठते देखा तो पूछा। कुछ नहीं चच्ची, बस भूख इतनी ही थी। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आराम करूंगा, कायजान ने कहा और अपने कमरे की तरफ जाने लगा। बहुत बहुत मुबारक हो तुम दोनों को, तुमने तो वाकई मुझे सरप्राइज कर दिया है। हमजा और हानिया के पास से गुजरते कायजान ने बज़ाहिर मुस्कुराते हुए कहा था, लेकिन उसके अंदर की कैफियत क्या थी ये सिर्फ वही जानता था। वो किस हाल में कमरे में पहुंचा ये सिर्फ उसे ही मालूम था। कमरे में आने के बाद वो दरवाज़ा लॉक करके बेड पर बैठ गया और गुस्से से अपने बाल नोच डाले। अच्छा, तो ये वजह थी तुम्हारे इनकार की, जहन में हानिया को लाते कायजान ने खुद से कहा। उसके अंदर एक तूफान सा मच गया था, वो जो कई घंटे तक जारी रहा था और फिर उसके बाद वो पुरसकून हो गया था, बिल्कुल पुरसकून। उसके बाद उसने दोबारा हानिया को तंग नहीं किया था। यूं ही चंद दिन गुजर गए जब कायजान रात के वक्त हमजा को लॉन में देखते उसके करीब आया। हमजा, तुम तो समझदार थे, मगर मुझे तुमसे इस कदर बेवकूफ़ी की कतई उम्मीद नहीं थी। कायजान ने उसके तासुरात का जायजा लेते बात का आगाज किया। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कुछ समझा नहीं, तुम खुलकर कहो क्या कहना चाहते हो? हमजा ने उसे नासमझी से देखते पूछा था। मैं हानिया की बात कर रहा हूं। अब क्या पता तुम्हें ये बात सही लगे या नहीं, मगर सच यही है। कायजान ने बात करने का आगाज करने से पहले तमहीद बांधना जरूरी समझा। कायजान, क्यों पहेलियां बुझवा रहे हो? साफ साफ कहो ना कि बात क्या है? हमजा ने उलझते हुए पूछा। हमजा, प्लीज मेरी बात तहम्मुल से सुनना। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कोई धोखा हो, इसीलिए तुम्हें बता रहा हूं। बात तुम्हारे ही फायदे की है। दरअसल हानिया तुम्हारे साथ फेयर नहीं है। मैं जानता हूं कि मुझे यहां आए कुछ वक्त हुआ है, लेकिन जो कुछ मैं कह रहा हूं वो बेबुनियाद या गलत नहीं है। मैंने खुद उसे लड़कों के साथ देखा है, और ये सिर्फ एक मर्तबा की बात नहीं बल्कि कई मर्तबा ऐसा हो चुका है। मैंने उसे कई मर्तबा यूं ही एक लड़के के साथ देखा। यहाँ से वो यूनिवर्सिटी जाती है, मगर वहाँ से वो आगे पीछे हो जाती है। मुझे तुम्हारे साथ हमदर्दी है, इसीलिए मैं तुम्हें ये बात बता रहा हूँ। तुम उसको समझाओ, अगर वो समझती है तो ठीक, वरना तुम उसे छोड़ दो। कायजान ने बड़े राजदाराना अंदाज में ये बात कही थी, जिसे सुनते हमजा के चेहरे के तासुरात एकदम से सख्त हो गए। मैं नहीं जानता कायजान कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, मगर मुझे हानिया पर पूरा भरोसा है। मैं उसके बारे में ऐसी कोई बात नहीं सुनूंगा। तुम भी कोशिश करना कि दोबारा ऐसी कोई बात ना हो, हमजा ने कहा और लंबे लंबे ढक भरता अंदर चला गया। वो सिर्फ मेरी है हमजा, आई एम सॉरी, मगर मैं उसे तुम्हारा नहीं होने दूंगा। उस पर सिर्फ कायजान का हक है, कायजान शाह ने खुद से कहा और दिल ही दिल में प्लान तरतीब देने लगा। और फिर वो वक्त भी आ गया जब उसने अपने प्लान पर अमल किया था। हानिया को पार्लर ले जाने और वहां से वापस लाने की जिम्मेदारी कायजान की थी। कायजान शाह ने उसे पार्लर पर छोड़ा और इस दौरान वो कुछ भी ना बोला। उसे पार्लर छोड़कर वो वापस घर आ गया था और बाकी इंतजामात देखने लगा। जब हानिया को वापस लाने का वक्त हुआ तो कायजान वापस पार्लर गया था। उसने हानिया को पार्लर से ही बेहोश करके निकाला और अपनी गाड़ी की डिग्गी में डाल दिया। पार्लर वाली को वो पहले से ही मोटी रकम दे चुका था। उसने घर फोन करके हमजा को कहा कि हानिया किसी के साथ भाग गई है। हमजा को तो इस बात का यकीन नहीं आया। वो फौरन से पार्लर पहुंचा। पार्लर वालियों ने उसे वही कहा जो कहने के लिए कायजान ने उन्हें पैसे दिए थे।
हमजा चारों तरफ हानिया को ढूंढ ढूंढ कर थक चुका था, मगर उसे हानिया कहीं ना मिली थी। तभी कायजान उसके करीब आया। देखा, मैंने कहा था ना कि वो अपने किसी आशिक के साथ भाग गई है। तुम्हें ही यकीन नहीं आया था, अब हो गई तसल्ली। इसीलिए मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था, मगर तुम्हें मैं ही गलत लगता था। कायजान ने हमजा को परेशान देखते मजीद जल्दी पर तेल छिड़का था। हमजा गुस्से से तन फन करता वहां से चला गया, जबकि उसके जाने के बाद कायजान ने डिग्गी खोलकर हानिया को निकाला और उसे फ्रंट सीट पर लाकर बिठाया। हानिया, जो थोड़ी देर पहले होश में आई थी, ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से दोबारा बेहोश हो चुकी थी। कायजान शाह उसे लेकर अपने फ्लैट में आया और उसे कमरे में बंद करते वो वापस घर लौट गया, ताकि कोई उस पर शक ना कर सके। घर में हमजा ने उधम मचाया हुआ था। वो हानिया को तलाश करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, मगर जब आधी रात गुजरने के बाद भी हानिया ना मिली तो उसने सब कुछ नोच फेंका था और गुस्से से कमरे में बंद हो गया। शहनाज बेगम और इशफाक भी हानिया से सख्त मुतनफिर हो गए थे। कायजान शाह ने सिचुएशन ही ऐसी बनाई थी कि सबको हानिया ही कसूरवार लगी थी। हानिया को होश आया तो उसने खुद को एक कमरे में पाया। वक्त देखते साथ ही उसके हाथों के तोते उड़ गए थे। वो फौरन से दरवाजे की तरफ आते दरवाज़ा बजा बजा कर उसे खोलने की इल्तिजा करने लगी। उसे बंद दरवाजे के पीछे से सैकड़ों वास्ते दिए थे, मगर वहां कोई होता तो उसकी इल्तिजाएं सुनता। कायजान रात गए फ्लैट में आया जहां उसने हानिया को बंद किया था। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, हानिया दरवाजे के पास बैठी हुई दिखाई दे गई। उसका सर घुटनों में था। दरवाजे की आहट सुनकर उसने जैसे ही नजर उठाई, उसकी सुर्ख मतोरम आंखें देखकर कायजान के दिल को कुछ हुआ था। वो एक ही जस्ट में उस तक पहुंचा। हानिया, क्या हो गया? तुम रोती रही हो क्या? उसके पास बैठते कायजान ने फिक्रमंदी से पूछा। तो और क्या करती? यह आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मुझे मेरी ही शादी से गायब करके आपने मुझ पर भाग जाने का बहतान लगाया, और अब पूछ रही हैं मैं रो क्यों रही हूं? हानिया उसकी बात झटकते फट पड़ी थी। देखो हानिया, मेरी बात सुनो। वो तुम्हारे काबिल नहीं था। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, कायजान शाह ने कहा। ये मोहब्बत नहीं है कायजान, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जिद और तुम्हारा जुनून है। अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत होती तो तुम मुझे आज यूं रुस्वा ना करते। हानिया ने कहा। ऐसा नहीं है हानिया, मैं मानता हूं मेरा तरीका गलत था, लेकिन जितनी मोहब्बत मैं तुमसे करता हूं उतनी कोई नहीं कर सकता। कायजान शाह ने एक मर्तबा फिर से उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाते कहा। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे यूं अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाना पड़ेगा। मैं नहीं मानती तुम्हारी मोहब्बत को। मुझसे सिर्फ और सिर्फ हमजा मोहब्बत करता है और बेलौस मोहब्बत करता है, हानिया ने चीखते हुए कहा। हानिया, ये सिर्फ तुम्हारी गलत फहमी है। अगर वो तुमसे बेलौस मोहब्बत करता होता तो आज तुम यहाँ ना होती। फिर भी अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं तो तुम उसे फ़ोन कर लो। अगर उसने तुम्हारा यकीन कर लिया तो मैं अभी के अभी तुम्हें वहाँ छोड़ आऊँगा। तुम यही समझ लो कि ये तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान है। तुम्हें खुद मालूम हो जाएगा कि वो तुमसे कितनी मोहब्बत करता है। कायजान कहते साथ उठा था और फिर बाहर से टेलीफोन लाकर उसके सामने रखा था। हानिया ने फौरन से आंसू साफ किए और हमजा का नंबर मिलाया, जो कि उसे ज़बानी याद था। बेल जाती रही मगर किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। हानिया ने एक मर्तबा फिर से ट्राई किया। इस मर्तबा कॉल उठा ली गई थी। हेलो, कौन है? चंद सानियों बाद उसे हमजा की नींद में डूबी आवाज़ सुनाई दी। हमजा, मैं हानिया, प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाएं। उसकी आवाज़ सुनते हानिया ने हिम्मत करते कहा, मैं किसी हानिया को नहीं जानता, दोबारा मुझे कॉल मत करना। हमजा ने इंतहाई दुरुस्ती से कहा था। हमजा, ऐसे मत करें प्लीज़, एक मर्तबा मेरी बात तो सुने। मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई, मुझे किडनैप किया गया है, मुझे ले जाएं यहाँ से। हानिया ने सिसकते हुए कहा, देखो लड़की, मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। तुम्हारे बारे में मुझे बहुत पहले मालूम हो चुका था। मुझे शक भी था,
मगर फिर भी मैंने तुम्हें मौका दिया, मगर तुम इस काबिल नहीं थी कि तुम पर एतबार किया जाता। तुम वैसी ही निकली जैसा मैंने सोचा था। हमजा ने सर्द और अजनबी लहजे में कहते हानिया का मान और गरूर सब कुछ मट्टी में मिला दिया। हमजा, मैं ऐसी नहीं हूं, मुझे अगवा किया गया है। प्लीज आप मेरी बात का यकीन करें। हानिया ने अपनी सफाई देना चाही थी। मुझे तुम्हारी किसी बात का यकीन नहीं। चलो फिर भी मान लिया कि तुम्हें किसी ने अगवा किया है, मगर क्या अब तक किसी ने तुम्हें इस काबिल छोड़ा होगा कि तुम किसी की बीवी बन सको? मुझे नेक, पाकबाज और कंवारी बीवी चाहिए थी, जिसका दामन पाक हो, ना कि तुम जैसी। हमजा ने कहते उसकी जात के टुकड़े टुकड़े कर दिए। हमजा, मैं बिल्कुल पाक हूं, मुझ में कोई दाग नहीं लगा। मैं कैसे यकीन दिलाऊं आपको? हानिया बेबसी से कहते हुए रो दी थी। मुझे किसी बात का यकीन दिलाने की जरूरत नहीं है। रहो वहीं जहां हो और आइंदा मुझसे राब्ता करने की कोशिश मत करना। मेरे लिए तो मर चुकी हो, हमजा ने सख्त लहजे में कहा और कॉल काट दी। हानिया क्रेडल हाथ में पकड़े हमजा हमजा करते रह गई थी। मुझे अपने मरे हुए बाप की कसम है हानिया, अगर तुम्हें किसी और ने अगवा किया होता या खुदा न ख्वास्ता तुम दागदार भी हो चुकी होती, तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए वही मकाम होता जो रोज़े अव्वल से था। मैं कभी भी तुम्हें अपनी इज्जत बनाने में आर महसूस नहीं करता, और मेरे नज़दीक मोहब्बत यही होती है, ना कि हमजा के जैसी। तुम उसको मोहब्बत कहती हो, मगर मेरे नज़दीक ये सिर्फ दिल लगी और पसंदीदगी थी, जो ज़रा से झटके से ख़त्म हो गई, वरना मोहब्बत यूं ख़त्म नहीं होती। मुझे दुख है कि तुमने अपने जज्बात उस इंसान पर ज़ाया किए जो इस लायक ही नहीं था, मगर तुम मुझ पर भरोसा करो, मुझे एक मौका दो। मैं बदले में तुमसे कुछ नहीं मांगता। मेरी मोहब्बत हम दोनों के लिए काफ़ी होगी। तुम्हारे पास आज रात का वक्त है, तुम सोच समझ कर मुझे जवाब दे देना। कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर तुम मेरे साथ ना भी रहना चाहो तो कोई मसला नहीं, मैं तुम्हारी रिहाइश और केयर का पूरा इंतज़ाम करूँगा। कायजान शाह उसे कहते उठकर बाहर चला गया था। अगले रोज़ कायजान के चंद दोस्तों की मौजूदगी में उनका निकाह हो गया था।